सन 1800 से कबल रईसानी 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा कबीला था। रोशन खान के मुताबिक रईसानी पश्तून कबीले तूर तरीन की एक शाख है। मैसूर के नवाब अमीर हैदर अली और टीपू सुल्तान भी तूर तरीन यानी रईसानी थे। हतूराम के मुताबिक रईसानियों के मोरस आला का नाम रईस था। इनके सरकर्दा शख्सियात में नवाब असलम रईसानी चीफ ऑफ सरावान है। जतुई बलोच कबीला एक जतू माई औरत के नाम से वजूद में आया है। मीर बजार खान जतुई ख़ानदान के बानी समझे जाते हैं। मीर बजार खान मकरान, सारावान और बलूचिस्तान से होता हुआ बिलाखिर पंजाब के कस्बे जतुई मौजूदा ज़िला मुजफ्फरगढ़ में आबाद हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीखनाक और मैं हूं तबस्सुम जलालवी। आज की तारीखनाक आपको बलोच कबायली सिलसिलावार तारीख़ में रईसानी और जतोई कबाइल की तारीख़ बताएगी कि इन दो कबाइलों की तारीख़ी पस मंज़र क्या थी और कहां से आए थे और कहां बस गए थे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले मरी, बुकटी, रिंद, लाशारी, सराइकी और बुजदार वगैरह बलोच कबाइल की तारीख़ बयान की गई है, जो कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल की पेज पे मौजूद है। लेकिन हस्बे साबिक तारीखनाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब आते हैं तफसील की जानिब। रईसानी बलोच कबीला 1800 से कबल रईसानी कौम के 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक कबीला था, जिसकी इब्तिदा के मुतल्लिक वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये काफ़ी अरसे से कलात में रहते हैं और इसकी वजह से इसके कुछ लोग अपने आप को पठान कहते हैं, जो बलोच और ब्रावी कबीलों के साथ मिल गए हैं। ये कबीला बलोची और ब्रोई दोनों ज़ुबानें इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सिबी और कच्ची के ज़िलों में रहते हैं और इनमें से कुछ लोग मस्तूंग में भी क़याम पजीर हैं। रोशन खान अपनी किताब तस्करा में लिखते हैं कि रईसानी पश्तून कबीला तूर तरीन की एक शाख है। वो मज़ीद लिखते हैं कि मैसूर के नवाब अमीर हैदर अली और टीपू सुल्तान भी तूर तरीन यानी रईसानी कौम से ताल्लुक़ रखते थे। इनके आबाओ अजदाद मस्तूंग से हिजरत करके गए थे। रईसानी कबीला ब्रावी कबाइल में बहुत नुमाया और ज़्यादा बाअसर है और इनका सरदार ब्रावी व फाकिया के सारावान डिवीज़न का सरबराह था। रिवायत के मुताबिक उन्होंने देवारों के साथ मिलकर बलोचों से कलात फतह करने में ब्रावियों की मदद की थी। ख़वानीन कलात के साथ गहरे ताल्लुकात की वजह से रईसानी हमेशा ब्रावी व फाकिया में गालिब हैसियत में रहे और सारावानी कबाइल का बैरक भी यानी परचम भी उन्हीं के पास रहा। हतूराम का कहना है कि रईसानियों के मोरस आला का नाम रईस था, इसलिए रईसानी मशहूर हुए। दरअसल ये कौम अफगान तूर तरीन हैं और एक कलात नकल मकानी करके आए थे। जब रईस कलात आया तो इस वक्त ये कलात और मस्तूंग में मौजूद रहते थे और इस वक्त ब्रावियों और बलोचों का नाम और निशान भी नहीं था। जो रईसानी कलात और मस्तूंग में रहते थे, इनके सरकर्दा अव्वल का नाम सीन केर नाम का था। मौजूदा नामवर शख्सियात में नवाब मोहम्मद असलम खान रईसानी, जो कि बलूचिस्तान के सबका वज़ीर आला थे, जो पीपल पार्टी से थे। इसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के मशहूर मारूफ कबीला रईसानी के नवाब ख़ानदान से हैं। इनके आबाओ अजदाद सारावान के कबाइल के चीफ रह चुके हैं और इनके वालिद नवाब गौस बख्श रईसानी के शहादत के बाद बड़े बेटे होने के नाते वो चीफ ऑफ सारावान के मनसब पर फायज रहे। वो एक सरगर्म अमल सियासतदान होते हुए और मेंबर मरकज़ी कमेटी पाकिस्तान पीपल पार्टी 4 मरतबा बलूचिस्तान असम्बली के रुकन रह चुके हैं। 9 अप्रैल 2008 को बिला मुकाबला बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हुए और अपने मनसब का हल्फ उठाया था। सारावान के इस चीफ नवाब असलम रईसानी एक खुशतबा शख्सियत है और सोशल मीडिया पे भी इसके हज़ारों मेम्स मौजूद है, जो कि मग़मूम दिलों को हंसाने का सबब बनते हैं। कस्बा जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़ का कदीम तरीन कस्बा है। बलोच कबीले की जतोई शाख के नाम से इसकी मोरस आला मीर बजार खान ने
بلوچ قبیلے کی جتوئی شاخ کے نام سے اس کے مورث اعلیٰ میر بجار خان نے 514 سال قبل ساحل مکران سے آنے کے بعد اس کی بنیاد رکھی۔ میر بجار خان کے متعلق تاریخ بلوچاں میں واضح ذکر تو نہیں ہے، مگر اتنا ذکر ضرور ہے کہ ساحل مکران کے ساحل پر میر جلال خان کی اولاد میں میر رند خان، میر لاشار خان، میر ہوت خان اور ان کی ایک صاحبزادی جتو تھی۔ جتو کی شادی میر جلال خان کے چھوٹے بھائی میر چاکر خان کے صاحبزادے میر مراد خان سے ہوئی تھی۔ غیر مستقل معلومات کے مطابق اس قبیلے کا نام جتو سے جتوئی پڑ گیا تھا، حالانکہ بلوچ قبائل کے علاوہ دیگر عام قبائل نسل مرد سے چلتی ہے، مگر یہاں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جتو جو کہ ایک عورت تھی، ان کے نام سے قبیلے کی نام کیسے پڑی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میر جلال خان کی نسل نے آگے چل کر رند اور لاشار کہلوانا شروع کر دیا تھا، اور ان کے اندر بامی چپلش نے زور پکڑا تھا، تو میر بجار خان نے تنگ آ کر اور اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر دریا سندھ عبور کر کے سیت پور میں داخل ہو گئے۔ اس وقت ریاست سیت پور علی پور کے قریب کے نزدیک کا قصبہ، جہاں پر آج بھی اس وقت کے والی ریاست کا مزار موجود ہے، کہ نہڑ خاندان کی حکومت تھی۔ اس وقت نہڑ خاندان کا حکمران طاہر خان تھا، جس کی عیش و عشرت اور بد انتظامی کے قصے عام تھے۔ اندرونی خلفشار زوروں پر تھی، ظلم، ہوس اور عیش و عشرت کی وجہ سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ ان تمام کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کئی مخالف ریاست کو کمزور کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ ریاست کا انتظام تقریباً ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس دوران میر بجار خان وارد ہوا اور اس نے علاقے کو فتح کر کے قصبہ جتوئی موجود کے ساتھ اپنے مسکن کا اعلان کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا طوطی بولنے لگا، اور اس طرح انہوں نے جتوئی قصبہ کی بنیاد رکھ کر اس علاقے کی ذمہ داری اپنے بڑے بیٹے میر نوتک خان کے سپرد کر دی، اور وہ اپنے دیگر بیٹوں کے ہمراہ علاقہ سائیوال ضلع شاپور کی طرف روانہ ہوئے۔ اس طرح وہاں اس نے کافی علاقے پر قبضہ جما لیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس علاقے کا انتظام و انصراف اپنے باقی بیٹوں کے حوالے کر کے خود لشکر سمیت سندھ کو ہو لیا تھا۔ کچھ عرصہ سندھ گزارنے کے بعد پھر جتوئی آیا، پھر یہاں سے قصبہ شاپور کی طرف روانہ ہوا، جہاں پہ بالآخر ان کا انتقال ہوا، جہاں پر ان کا مقبرہ بنایا گیا اور ساتھ ہی مسجد بھی بنائی گئی ہے، جہاں پر مقبرہ آج بھی اپنی حالت میں موجود ہے، مگر مسجد کی حالت اب مخدوش ہو چکی ہے۔ بلوچ قبائل سلسلہ وار تاریخ کی روزمرہ کی بنیاد پر دو بلوچ قبائل رئیسانی اور جتوئی قبیلے کی آج کی تاریخ یہی پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو اگلی ولاگ میں دو اور بلوچ قبیلے کی تاریخ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگلی ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، لیکن تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔